সাধারণত এতদিন বিদ্যালয়ে এটা বন্ধই থাকে, কিন্তু সাম্প্রতিককালে হয়নি। আজ আমরা এই পুণ্যতিথিতে সবাই এখানে উপস্থিত আছি। আর আমাদের সাথে আমাদের খুব গৌরবের ব্যাপার, খুব গর্বের ব্যাপার যে আমাদের সাথে আজকে আমাদের সাথে উপস্থিত রয়েছেন पहले का समय है, तो आप लोग ध्यान दीजिए, अच्छा से पढ़िए और भविष्य में कुछ अच्छा देश के लिए, स्टेट के लिए अपना क्या बोलते हैं, ऐसा होल इंडिया और पार्टिकुलर बंगाल के लिए कुछ अच्छा काम करे, है ना। और उसके बाद जब हम पढ़ते थे या स्कूल में पढ़ते तो हमको यही बताते जाता है कि वेस्ट बंगाल या जो बंगाल তাকে আহ্বান করছি। আহ্বান করছি পুষ্পাবলীর জন্য আমাদের স্কুলের আমাদের সর্বপ্রথম আর